Erbusila ni yibero ya sibidari yibero lar mbe woto ni Savan TV ni Savan FM wa erman rahma yopwe fawan rahma yopwa rahma yibe vos masan wata erpam da son renta bi son renta c'est minute ko ba tit ban yela von émission apora ya yen so ba por la mbe woto no ti erpo yam fa baraka yam fa mbe Burkina Faso ngetondo nkela tondo yam mbe welore ngetondo nkela tondo ntien wa 15 toro wa son rapport imimiti tum be Burkina Faso kane intolerant zama la pa gomda yele wakat fay yoni ya tumde on wat ninere wa le bentar zulu se usko ya sanum tubona bon san tumna ya sanuma tubu ya tuni piga rama tuni tumtero zemse pawa panda ma hantare machine beda to bonti société milliardaire dama en tout de bambe beme sanum tubona bon sa me obtuma wenda berbeda tuma la nango marenda fa la zule se himbe tumda pora tim hu wenda bebene wakat ni himbe Burkina Faso kane ti ya nyoko lo kalma la yelenti yida bamme geta yella wana la bamme tin shonga wana ti Burkina Faso le ban pam la fi ta arzeka le ban wa azingi bale hani ton wumde et han pa mi yela zangme et wumda me yati sanum tu bon sa ob ken da bum tenga ob ken da tim bon sa galon tim sa ligidi la nafran yidi bi kongran yida monsieur le président ni yibe roti ayam la 20 masoba Mazmoudou Sawadoro Izakaramba la fibé Pierre de Wende aw c'est Zasafa et Pierre de Wende c'est nange heru wala et Kende Ibaraka e hon warga maro yam ya inambe sous la torso inambe medhana wasne nasarnde ya Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso dati eti sulu ya sanum tout bon sa sulawa anata sul kenko to bonti union aw union aram kibare Allah hebla me yi gilga même pas mo kibare bi er pam de tab kibare bi fa er gonda wo men la libre bali libre Burkina Faso pipla pa fa la sanum tout bon zambe wa kalebe wa région ti atolombe général apa pouki tiens de mettre les gens pour sam hankabe Burkina Faso luna ara singa auto ti ne ba permiti sanum bebe bi sanma wa puku to no aya singa bebe bum bebe haton ya abram wakata ti daka mi la bangla handa kabe waya mahawa ne ba han singa bilibili tata aya nyorin kin hatanga la songa nimbuide ne vi manera kitamati ne be ho me fa dien so tala panga donga ndakata izini ngawa be kam mesan yin kyan ti bawo mpa mandi wuma no bala rile met bamme wa vaise ku gunge hawa donc watum ba la monsieur le président ni na yetam ti sanma han sam yela ayida hamanade yam le président kan ya bon ne ji kongo tonten yela mate a han sam na yida sam malada tonne tonten yela mate gom kongo apatus tirazanga apatik sire bala hamalada yida han sam na bala tin yela tulunu sanama han zade zaman moderni ngawa a handa sam nan tay mbotoruna ne paquet be ne bara na yimba fa na yindem la ko ya na o ke gonza fa bose angi wa sanma yida ne ba ko ba po sanma ke da kamba bon handa serdan be l'école la tutum ne ti wakat ni nga ya sababu wense wa tabwen yela yite be ne poko homenga wura sango bon wa ni saliam dabla wen radbu tete ya baliton wumdam ti sanma tin yiben tun wa zambo yi Burkina Faso toadra ya waleta o papa am tagarambi rena fa ya embeni am sanum tu bon sa titonu wumne sida dende na wakembe okay la toatit kembe ya rahman nore kibar yi titonu wume ya procureur du Faso mbe wordo kanwa TGI waga 1 okay aluna yoda mana kibare yeti charmo fion ayela hande puis yoma wana teka ti bamra be Charles Zugunda tun wa buwa neba witam ti ya wa jam da tizin buda po la neba gana wa biam tinambu mohmo hapo bamda geta vert ba ya bangre ba et la expertise han sebala bam nambu buda yam tiram ti buda nambu ni sida bon ton ne servons fait à côté
ton était remettre justice charlon tomatumde parce que tibinga tenga arzaka paton han likende ne parce que ya bum za ton Burkina Faso vima arzak san ka be yam tenga me paten kyang tawde donc ton san wazinte nasada matwen wali que ton arzaka yi hidi de ya sarvo fin bon et non batani kaseti izamba bien ramgo reda buda wako buda ha wana ko ya ermi miti tuma han singin bebe ko samowa minda mambe Burkina Faso kaluna wa tinna wa so ko ngalar wa mpa ma vienam wa adilla to metere pin manda pinwa yam taga da pinare yitem to metere yitem wa sanam nyagden da yiti ya sanam mengto yelton ti atando voilà bala yela mete warle ya panyo ko warle vugurwa ya hon ju yilim la wa mo bo ho wona mo tum baso la mo hato mo ba fa fo yella wa ne ba nugun wa deliji ko ngotan tera mete ton ten ko sa tenga taw damba justice to brike no kenro wo son ton bo vienam ne yel kwen ha ti yel kwen sa vienam sanka wa a nam da ton tenga wo so parce que tibuyinga ton pas serap te tum kwen sa ten tum ne ti vienam ka be apoye ti wakar fa ya ton to damma tenga to dam gilgitib nan bon sa kenga ti arzaka me ketumbe kata ya libi den gunda kwaya president Mamadou Sado ya beda hanzamba toto yammi bon hanzamba woto yammi bon hanzamba toto beda me zamba beda hanzamba men yira bon sa aba ay ton ye tabato parce que ton ne meti ton me ngan nan talari ya bala matin pelman gilgidin da tan pam ko nora be me ngaton patal lafi parce que wakat fa ya bo antikit le me yam hanan de zizi on découvre jiga bala min ka be na esale Burkina Faso takawazo msanum turba zuwe yam ndengre on ndengre découvre jiga to bumte kawa sakada me to wata man be shala ma miti siria so ma to demande permis lam tia la ya berbera ndigi yam biya letawa mawa kale bera ndigi ton ya letawa ndigi ton parce que letawa handa takasa me ti ton ya tenga kamba ton me be tenga mana ringa ton me songa tenga tana jang tawle e tera meten million sambe tum po nir kam fa santara ba ni yang lafzara ni million piga parce que nina yam ha ya san tuta tin ya million piga atenza ne kwaba donc tin ya la meti Burkina Faso majorité runa sanama hanzara atala panga diliji Congo woni ra pasiada andik toni lan lob côté la viges espatire ma wande ton tingonga ma yete bam tempa o pa wani panko ya hanye se ya ma nu tikri wumtaba ti mamme pamne ti leta me pamne oui ti nafa nimbuida ya sirwa ya nyesowa ngewa la muhammi yela tinye so ngan poyangwa wulire mete bam ni bumni wa ton ten ato dam ra sigaran takasa me ya ti bam me tara kam ya handa be tum la ponti na saro min dam wa pa ba bi ba dilu wakar ko ngo ra sigaran men takasan de ngbo jinsi bam me réserve nimbuide ou bien bien ne société minière dam ya sida yam wa yam mi kan te ton me tara ne bam be teron zugo de ngam tum ni nusi zarab nimbuide ya sida babu amba ten ko ligirbe go ne ra absungo de nimbuide parce que gonera ka ten yak ligidum pu nimbuide te nafobe ya yime pa man de ata asra ma mal lo to yire soya mal henna malse la nimbuide vi ma pourwa tonte vi ma kyanga ya sanam tuurba sun tuurni nusa nsongor commerce tyanga nsongor gonba nsongor kwarba bala bar sangese rune ma hange wa tourisme hammana ti nimbuide man déplacer à Makatiaka près de 80% vivent à vie sans tout de bonus. Ton temps confirme yenda. Aba. Yé ton confirme nam. Idna wa bene. Den charmo fewa. Yam yelam ti sali bu korba modori. Ti sida la veine qui la poa. Voilà. Na iti nimbuide pam cassette. Facile. Tobra pa zamba tondo, bib zamba tondo, bum mam sana zamba tondo, tedi yokoba. En tout cas, Tony en quota, Tony mimiti tontala Sydney Saliwaramba. L'absent qui est indiqué à Burkina Faso n'imbuide indique Sydney en Dorlaban Nantume,
ton mi miti vẽenem na n wa pʋgẽ nin-buiidã fãa sũur na n maagame la bãmb me sã n pa ges nin-buiidã nongã la b raaba n dɩk tɩrga a na n yɩ toogo. Monsieur le Président, ton tien cours Burkina Faso constitution, MPSR ramlanda laka le bon wane sokala. Den ton gomna poranti ton tien cours bezigi, ton da toma. Tien cours yelam ti tingonga arziakan. Ya Burkina Faso peuple un so. Ya woto. Aya vena bi. Tien cours yelam ti Burkina Faso arziaka ya peuple un so. Tien cours yelam wa. La ton ni fa jeso mamma hawa. Yel wusok mbeti ka peuple en soye. Peuple paso. Peuple paso faay. Parce que peuple ha wat na wat ni zini ngori labi yimman buro to biya an tal lekoren lekoren. Donc handa mi kan tia peuple en so zini nga tiaka kayit wusok. Charbon fewa ya gomda yemme. Gomda to hon wate yati rebe transition pour transition en passing viennoyer bali MPSR nanzara nananda to gulo tenku bil ya charge de la transition ti transition a meng a singe te banga wakato ya wato ne bon gomti wakate woto bur pour e arzekatu na apale kengro opinion asira wa obna vote na ba ti démocratie bébé ti neba baso yamana yi ligdan tume apa wotoni waso da hambe namu ne ba chen yehdan wa har ganga yam sanum turba ina mana wana ina yi ligda bibi na solo ga ligda rote ina yi sanma bibi na ina solo ga sanma rote ton manga handa kenna ligda ran kabe ton nanga abe ton ligda ya mosa mi ti bibi ligda be raaba ton ya be hon venre e ton je tin yoro gwa balari to on goso kala goso ka ton changa tawre sinon sa te ligre ton tala la me riadam sa te patala sanama ligre ya la problème na me ya carton la yam nyaaw parce que sanama dépense atala panga yama hangi hewa ton hun tour boda ab san nan to siamba boda dépense ramba yam ngana ya hasi la yam sokra me ngese sanam tour ba yala pam ligre dépense har boda ton en ken Burkina Faso ton patal banque soutien ton de banque compte sanam toudi samedi ay ton tum na ne sanam darba me a patal fond honguli ti banque nga soutien de samedi donc il faut men nga fond ou bien faut tala partenaire qui nga un final faut liquider to folar le bon compte faut pas me yon bil fo yibi taban saba ton leben kenna ton pema da baman tourne la ton leben di tab nusi parce que ton ne bok santa wuliga met boka yemr santa 15 ans wa hinta ne kwabaka yirenda yam song da tab ton song da taba ton yaka don kwata taba ligir vien laga ton ten yaka million koneda ten yaka million yin koneda ten changa tira materiel hanten to million tandi kon koneda tatume donc jikon pour un ça ne côté social là Burkina Faso tonti yelanti sanum turba abbe numéro 1 et ratieti wakat ninga porton mbewa tum kan na kelin kenga otobi bina yalsame son tab ningbe yamni tab suka ni san yalse sanama tum samu parce que ton kadar moyen là ton badal zihin na yakon konton là ril ya son taba pour la ton tum de boda la zanta zaksawa donc ner bok santa tamenga san ya tinye kana konera ba man toto ya chile tinebri ya poko bala nebni zan tum ne poko mo menga bam hanyi bam menan ko bjoramba la bzambro arba fo parlo menga fo sun pa ma fo nan tala fo nan ko bramba fo hin leben dik sanama nan ti ko ne sanam da ninga wa yi hande ya yin nan leben ko sa meti nyoda leben kyang ne bata abnusi donc a circuler de auto bati kyangre ton leben tende ya sanam da ligid hin tenta minio piga yirne ma minio nu ndera antume mpanya ba mo sanambe wakat nga ya manda wakat kongo ton ne sanam da ton patar gwamne taba ton lebrin bo zige to nan leti tume ton ha leti pam zige to nan tume ton lebrin dika na kenre nchatum poda balam bon ren ta songo tondo te ton tumne wakat ninga ton tende ya ligide nenga wakat ninga ter kyangar zo nenga ti bonse ta songo do
bala mam sam mit yam ya mam zoate wen man yam son son men mam twen me wa yelem ar mam boka dépense au tom pa o man lam data men bon to son ma matériel dam problème sam bebe mam ten bon yamba tiam si dam ko mam to to bi donc wakat ni yam ten ko mam pasamde wakat ni yam ten pe ngamam me wakat ni yam ten da tiera men le bon ko mam ti san wa pa me bi mam yak présenter han ko yamba donc fa bebe ne ton ho wum taba ne tum na wenga donc ti zaba pa wo zab ka wo sa ne ko de konga ne san wa ti zabram be point micrometre ya yam silm hi taba bala mam san pem fo ube mam ko fo ligri te fo mam ya sanam daram ko fo ligri te fo pam sanama li mam de kan nan te ko kenga ya bazema ya zaman ken wala ya zaman ken to yeto le baza donc wakar kongo mam nan bo mam ko fo bu mini ngo ya ti la tir ko ngata ba be wa ta kongo wat ntalan kyanga nanam sa toro ko bebe ne azikanga yambe lam ti ligde ka be ne yambe ne ba fa yo ngaram ti ligde be ne yambe ya woto ne da yimni yele ti tradition a woto no la nan pami ire ha rik no kenna se de wa na ma ne la wana la je wa si be lam ti se be kenken ti ligri kale be yo man maliwa ne da yelam ti woto a sanam turu batem pa ma ligri men ti leta wa jan nimbuida nananda ya sirbi yam tem pa ma ligiti irizata nananda 1 milliard kwa baka okay ndabda acheme je kongom ten confirme meti ton sanama sanya kokolo la nyaare ton tem pa ma yirlenda anyi kokolo la nyaare bala kokolo ti ben abele meti encadrement tum de bout fa encadrement san kabe yam zulu sa passati man a gagné la maya wuso parce que tout na ya yare a problème da maya gwaba la lito nirba e un respect da loi kabe ya yam mo ya yam sanum tu ya ton ya ton la ka ton ne sanum tu pag abiye ta meti sanum tu be bibiye ya bambo to wala sanum tu be bibiye yesa wa yanti sanum tu be bibiye ya asaba pa bang sanum tu ya neda te fo sampa banga fo rikda la même magasin ka tiaka ne han to men di ta halalo san tur ka be aba ayay nyam sa wum ti wa ga bi bi am betanga zuguma nan pasaka de banga ti pasanum ture fo handa bi bi tenga pour men wa sanamo fo nan ba ha bi bi elma la fo rik no la to comprenez me dilu wuli de me sanama zingi runa te encadrement sandik tira to ton organise bourdon at be problème dam kabe éviter boulma na ma éviter yam bonna wa sanam tour ba to dam mo yam sule wa tenge helena ton sule tenge helena mais ton patar pouvoir ninga ton nan tum de nay parce que l'état au cas ton pouvoir ya sira ton bébé association lamba ti syndicat dam bébé ne ti mo ro den ti na malare la wakat ninga fo menga ten ne yen ninga fo katen mo ro saba bala populi ha pazandarma ni ba tu fo ligi yalla nan ta ho nan ma ni sa ten songo yam ti zulu za kola wewo ti ne ba tu on tu tira parce que tumbu de fa yam ha wa tumne ti sanction kabe tum point wuli de meti tum ko yam patuta mala zibaye baba ya hanti la loi ko ngab ya hira me mana ba mo ya sibor mbe la loi point sibor sa kabe la loi point awa mbalabna lo bala pour la kenno ni ba la yel san wa bent mint samman ya sibara nazo ma kan patari yibziga fona ngusem ni ba dili zikongo ton sanama ziga ton san minge seb san wa tan ko ngata responsable ti ayi ya responsable no ruso akagwam ti sanum tudu ba kise la yin soba responsable ya boka sanma tuzi tor soba ya ya leta wa wane soba bi biya yam sulewa wane soba okay sa ne pinna wa sanma san ne ba handa ke we wa funya sanam wuligdo mate menta meeting am tumne akami yam man to man research akami yam man to ne tengala mo bebe yi atane GPS ntandik zinga coordonner ma wudugu wa cadastre minier on va tan déposer tinya zinga ou bien tara zinga ndaton organiser
ti yam sing tu na yam pa miti yam men kam mitiri yam pa mie a pas de relation ne yam me wata ndera ko donner ramba déposer haya tu état autorisé ya ti la tanga responsable ti l'état yi bon conseil barbi en compta sebre to boni na te autorisation d'exploitation artisanale to bonti aya yi ke tembembe a ketembe baluna a ke temanda wa yam yela a ketembe me amana me la présentement wa ne buzo fa ndare wa optique go ne ra yoruba lanta tun sanum turba wera teran zugo parce que faut sans wale sebre en wata faut tala cahier de charge sharan tum te go ne ra pa fama gomna la zan sanum turba lafiwa bala fori ka sarat funa ko la mo te bunke te foto wanje go ne ra yelwa te fole sebra mahangwa ti sanum turba yo ko lo fo ka be yel ko point fo ba han ni be turba da yare ti bora ruurun ko neba 100% pam ya boka sabana bangane ne da nan tipe fo tanga responsable fo kami antitin fo kami donc yeso wala tanga responsable wala yesa wala tanga responsable den ba l'état wa wane so bay aseban sebre atiko ha sebre wana so tanga la yam bordo wa l'état watin likringe tambe ton bordo wa eta na wali kaye ya hankali l'état ya ana ya polibi ya oifore bi ya animas bi ok ça ne pinna ya CBMP la beme CBMP ya l'état tout ndara sanama la gère tamsa yemen ma qui c'est 2006 to bon de comptoir Burkinabé de métaux précis donc y param y nda wambe won y pour de sanam tourba tielon zugu wakar ko ngozule sakawawe parce que bam da ken ni sécurité sanam pour l'état wa ndara sanama wakar état wa ndara sanama ara soma bi bon araba kelenda zemsa ne wakar kongo me sanama ya toto sanama ligini ya toto voilà parce que wakar kongo sanama sa monte wata ne sebre wa wuliti sanama ligiri montam sanama ligiri san sigi wata ne sebre wuliti sanama ligiri sigam la wakar ni ngame hambe tere on zugu ya na namsa bam meten sebre sanama te monda me te bam mere sebre antabe na iti amra bange wara nana donc yima watnda nana yamme ha on wataran taran wa wumti pasa meti kawa kapa te yamme yikin dim ta ayeto bat mi ata bat mi fo sebra eta mala ta to bi CBMP akisa 2006 donc ndikin ko agrément ramma donc agrément ramma bam ya ya pardon da so tore tal société ramma société Nington da wa Somika wa Sayub Sanama donc bam hende bon bam me la sanama bon la bamela sanama la sanama la point zulu se jin be ne wo parce que bamme hanwa ne ba han ko hori yinga more ninga bam hanwa nanda bam sikre wo sonda bon bamme yedana to no kwema donc bamme yedana to braton ko go nera ha to ba so la ninga watinde ba rigita abenke wo ha to bone sere haram tile ba gi bon talent tira mete étape ko me wan lo dele runo wa pali abame ndar sanmay donc mahawa société la ma palebe bondo tirer un jour organiser site la may la hantala bon je pense que boyo ko lui ça la na ma lui c'est 2014 15 atiaka on tient de mettre obretirer la yel coincé donc on da basma ha ti tam hade ba fara we ne ba comme na yar ma ha basé sans ça tant pouki les bras yon sa boudgunta yan tiangaramba yan commune de responsable d'amba la autorité de sécurité ramba yeta yen datan jetanga yen tiangaram hawum da batata en kale tiayen swatanga organiser yakada condition ram la ma na handate wakat ninga tim mi wa wani yel kiara te sanum turba ne me gi so kolum be ben to rolin ken tori wa mam da soke am tin milliard kwa bara yido to ni son tradition et ton wa son hani mera yimre ya sido so gawa tori kamti mera cosa bil fu to beti nding mama et sanum turba wata wogdo kalen watin de het seba watin kier bam commune da mabalin tuda bam me da maba mitiri yilinti bam pam tagasra menge ending meri o kolon ya to ya wa l'état wa gouvernement meng be wogdo kwa le ban zamra bam commune bonsa ti bam pata ligin tento me commune da mai yeso ba sirbi bon ça ne côté Congo et meri we hongoma
aya silla pasirin basi parce que tibuinga e tonte elante commune de Kamti ton tara Citran Banase ya Bantara ya Banangera ya Fofora et puis ya Gargouli donc Citran Banase site Koura en date depuis 2006 la Citran ba sur fan bébé la etien la metewa mera hangoma bumba kiera en 2017 ya sira wakar compte Bantara sirma na wakati la mairie wa ton mettre bam 2017 c'était 8 millions et 200 et quelques l'abton couvri sanama pour rien mairie wa mporonde alors que la TI raboto millions ni pas millions ka wawe ti ne yihir millions katiase la erreur ya bon ça dit organisation sans cabé bon parce que tamsa be no wosoro tamsa seba kabe seba han kabe wa parce que société minière de Nice han bébé wa pas ça que donc accord d'amé bon et animation en créé là mais donc animation en créé wa animation il y a servi d'encadrement artisanal et semi-mécanisé qui doit encadrer un certain encadré la l'état autour non certain port voilà ça nous tout doit certain port donc bam men créé wa wulira mati yam tontum dubni sa hambe be wo panep son tolerance sanitaire way ya wa zelo nouveau la ma hambe be animasa l'état autour non mbebe noa pas miam tout ma facile tolerance sanitaire tout da facile donc kitame ti bam mbe terrain zu bam wawa o pas maîtriser terrain soma wa sebempe ne nkuda handa ya toto way e fama tomna dilu wulira mati bamme han yiki nda donc connaître autorisation y a-t-il la loi et le méthode les garanties même détenteur de permis industriel là ça va un choisi gabewa ta coin accord tu bamme est pas compte accord sans ka compte accord est animas nan ton sien l'accord on connaît bi ya to kato sida dilu kitamiti tamsa hande gabewa hantala accord kabe ya faut me yeto responsable faut me jemene local là yam tumne mairie wa me bebe la wuliga met mairie wa ba recouvrement la map mana ya yam minya bala sur sam patien tiraga wakar fa yam sabata taba sino sanum turbu wa ligida mare heda me on papa tatambala payat akere ye ton pamie sino tang sam puk to be te pa recouvre boyoko tang sam puki commerçant ma va te recouvrir la bamba bon de trésor public watam on wali ha ataxlamba machine dam han lugu wéré ab yawda me fama gomna bo noya ligde woto bo ninga te yo bo dab jininga te yo to spipiga pile zakzaka toni atama men yo bo to spisi mais par fini hande heda est-ce que mairie o pam de bumbu tata kolongo patar kolongo yam batalien cassette tam batalien cassette ton me surtout damba mbetielo zugu siara accompagner etawa ane sanam turba soka te venam tien la tumna tongo ngombisi te gonera me pam pongo te tumna zulé sa me ton ko la wego ton mbebe ton liti de me na yile te conflit la ma ne sanam turba ne propriétaire terrain ma ou bien conflit on est responsable de citra ma remisine la tunor wuso ton me ngambe tiron jugu ton hantita par exemple responsable de sidama abigeta mete wa ton me ngadira hada bam yala parce que wakani of handa den changolo ngoti ton pala to changbe ne tina wasame forget that ton da don ko fo kuyere pourtant fo sans sac ton non kila ton do fo na mi ke mete fo avantage hawa parce que fo nan tuma sida zore fo nan pa ma sida paongo tinafo la naf chanum turba la naf wila haramba naf etawa et monsieur le président de lebon wa gom de zugu yambi lamti hanyin ko la nyaare et yiri milliard ko ba men ngam tin yi ha yom po te son ta ni transition agent voilà et nyaara la ko la yam yetia animasa voilà animasa ya nous animasa ntum toto ya l'état tum non ni pour yam tuma voilà a hantum toto a partir de ligri kanken luna animasa pable ba wana stratégie taba nananaye na to yam yelamti nbebe no pa neba ya wase bien peu kuda neba parce que mi tere wa somay
o patara stratégie ni san la bamte in hane yam sula wati yam ya tabwe pam bangtere wati leta pa man ser dan pa ma ya sida ton ba pangwa ngwa palme dinya ga daba la wuliga metinyara yam san kelare ntera mate tala wakati yam gum ton ha ndamata yam da wuniga isu kanwa ton wuliga isu kanwa ngar kina mer goma mer mana fa parce que accompagner la maintente il n'indique site na nyataba ci secteur a ton pa mi digri la ton wa mi kamate ton nda yin tab toto singra awan kabotoy donc qui tamati zulu e waki a point et ton tal guama jusqu'à wa man séminaire d'amba 2019 CBC ngome comment contribuer à la relance de l'économie et la lutte contre l'insécurité sur les sites d'orpaillage. Ton man 2019 ma recommandation ramba fa partir wa dampohe nyam ko fa partir wa dampohe ton le bramé un man assemblée générale extraordinaire des artisans miniers, c'est Maison du Peuple, 2 février. Donc, il y a la ministre Bachir Ismaël Odron Wawa. Voilà. Donc, ministre Bachir Wawa, tontin et la métier aya bienvenue Wakar Congo. Parce que Zulu et Nisan de Beneton, ton Nyabata. Never loving your cat, Kiermeng, jouer Yitienga. Tu Kierble Games, tu savais pas. Bon pour Benafawa Wakar Konga hansi tumne ne Brigade nationale anti-fraude de l'or. Donc tu fraude ça wa tira ya ne ba rote pour la fraude bea. Ti ya watu fare ya yon ti paria. Tienga le bre. Ti yamba ya multiplie par sanam dar bea da fa, c'est la région du nord, la région du centre nord, la région de l'est et la région de Sahel. La sanam dar bea da wuso fa. Mobitebe. Ya bamba. Ti terrorisme mais ya côté qu'on la attaque là. Donc bam da mal le ba lourd charge la benzine wa. Ti yam le ba attaque ba nyota ndere ba arjase ti a pas tout seul là. Pas man auto là. Même to za minire wakat kan bi i wum tabi. Ngom ne taba la man recommandation la ma abre game abskil game la biel tondo ton hon ko bu mini won san sak bam nan di kala bati el kon pa malare. Sirwa ne nouveau DG la man ningi ti da mtire tiaka fraude nyoba apama mangre la yam ha yeti zulu rambe zampoya mun gam ti yam datam to bati yam zammo non ton parat bat zambe yam lam to mano ton yela meya bumun ninga se waneti yala egi waya on voulait trop gagner on perd tout la ti mo l'état wa la yam samu so bi beda donc yam ha ndata e wusugo yam ko ngadam parce que sandik sanama Burkina Faso luna araba a patal prix sandare comprenez a prix wa tumna ne cour mondial la inchenda dilu wulide mete kere menga minda ara menda tanga ngokura faya hanka tar ko loga ifama gomna la wakar Congo te fonanda tanda sanama ti sanama kilowa foten yaka minio pistanda sanama paten pa miori to specie fo halan ko se Burkina Faso ka mam to yamba ti sanama kilo wa fo sandi minio pistan da sanama ma pistan la daka fo nan ko Burkina ka tempa yodo te to pisier ti ne kere mo ajete bam ha solo yisi ti ko kema la yore yir ma wat ma hawa dil wakar Congo ti fo tara agrément ya minio piga la fo reanda pam agrément ka tout ne siabata ba fo nan poe ne fo li consultant am to man siaba la bon ça va te trouver fo na watira ya ni minio pila yibo to on pam sebra fo hande la sebra me fo te yira kiwo yo bra nin ka pam sebra to fo sam pam sebra to biel fo yum na fo na wa ne kilo pisi la a wana kilo pisi la fo siaran le bon ko go ne la fama gomna ti teran wa zuga sanama hantum no be katar organisation normale hun tour so ti sanam darba men tem pam sanama nda wa shegda un tour ti goni la pam bumbe sanama ligde la katar kont bonne donc wakar ko sanam dara handa nyura ka wawe ta aratan dikin yinti kose ne agreement la renda yo tagasa na yo tagasa wa annanti yo tagasa kilo ay murzugu fo hanna yika fana ya wa animas tous pina là nous tiens bimisère tout ça nous et tu transit
ramba kanaye transistor fo sanama hanze kamenta wa kilo piga wana yenna ya faber ne fo hanze ma kilo yibu kilo wana fo tutore tru ne tu piso point fo hana ya kilo yangi comprenez mais te fo hana ndeko billet d'avion au hôtel fo séjour ti bébé nanti ko wa kenga fa santir na ta ba yamge nanti kilo zugu ya wana la dépense nantir na na tarsa ti yora nanti wana fokaten ko sanam kenga me ba fo hum pam yon dak tout ce ko ba paten yi ka to bi to vende yin yora to bi el fo rapatriement de fonds fo hante ko sanama lila fo ligide ning bankon wa te banka man zazudam jusqu'à un coup fo hanten déposer wa 131 millions te coup fo 9 millions tu veux le man 20 jours papa mon ligide lati ti sanama ha yika nanti ko kenga yam hanti ko tentar voilà ya ti sanama ligida yam libakan ning bank ko yam patin si lo abe en patin fo katende fo hande ken nanda terme on wa ya problème pourtant ton hambe den un yam ti am yitni sanama lita pour da yam direct wa parce que hal yam nanti ko libran wane fo hanka wana ligida ken bank ko ti ban pour voilà donc wakar Congo a créé le problème dans Bousso parce que faut ha wati ziningeti ya fo ligidement pour on labriquer ya qu'est-ce fana mana wana tu vas tenta o mi manda o tom pa mum za tenga woto ya asam man botom za dum pam bon pam na za tenga ya c'est normal Burkina bil fa sekara songa tenga ta kyang taw la tontien da mati nyam hangi wa pays voisin ramma nepsan yitkan kyang ne sanam to waya tu me te be favela yirkawa ni sanam kan de Mali tu be favela yirkawa bi ba ton da mimitin da zeme wa 2014 2006 2007 2008 talon watin Burkina Faso Mali Sénégal Ghana Niger ane bon ne Mauritanie ba pour France sanam wat Burkina Faso ka raya boyinga ton sanam tuuru bare yi membe yengan tuuda ab sampa brikra sanam wane Burkina Faso la bena fa wa coupere fa gille fo yite ne sanam Mali tout on travers be en kata bi yok fo ndera ti afrode aba ndera yil to fo men kongo wagar kongo est ce que konta ne ba hambe yinga rawtuble wane bum kabi tenti bena fa ho wan tum toto ti nyoba ya uskaya atuni kwe nda yiti leta wana mi ra ganda wotole ti sanama tuuda Burkina Faso pam da soma la pamin tour so ni ngata le bagden yiti ti dara ma pa yore ti leta pa pam bungi rione yelam ti tingonga arzeka ya nimbui dan so pepla so la leta hamba pa mo yo bumu pepla na na fa wana wati ya ne ba wana balantar sanama ligdi endite naf rila toni yele ya etawa handat ya fo handat mbang silar yedra ya sokra la koyongo parce que etawa han singa yala fa yille ab code miniramba ab bombo ab ka consulter ton acteur damay golo da biro rama yikon tampon yete ya woto nyam zuwa ne han ke saban kampanya nyamba ndatin bang saban himbe bumni nga kana bangi lilu wili mete ton pinna ton da katar sutu dambe la syndicat wan créé yime la modo da han twen yi pole te ton me créé association namba donc lu na association namba be me en wonre tiere zuguma sensibilisation namba ton me nga tara conscience ti ya tele ton sit yikin tiere songo ne la ta ton pa moyen ton se sentir ti tiang tawre la ton le bon wonti ton nimbuide ni nda ka puka parce que non woso ton ne ba ya ne besan ka karame ne tan pa karame ni na yi vila ha wan kelanta araka man commerce araka mi ligidi soma nti pam ligidi an pam ligidi vi wona ma ha ana vi ya datwa bi ba dil wakar Congo ne tan patar bangre korong bangre rila metin yam koloy in kila yime hen tar yam ninga wa ntum no wa la yam ninga han twen ti yam bum taba ti bum tun won ki yamba parce que ton me ngami mi sanama tum na atara no chenel ton mi ti gone la hanjin ti dikno chen ko tiraga yam hum go milliard ko baga woni na wa so kam nge heligir ko ngala be ye aba yam tenke halabe ton pa so ko ne de
yel kongo ton mi ye soya ndiagan ne sanam tour sur pana sam woni riel na malagame zulu ni za ton kente conflit am te bomba fana sam. Et monsieur le président Mangou Sardo, et Wolununa, et Mdatam Tewa qui Zulu sa pour avaler n'a pas qui Zulu à pour yam to nano kendre, nad nangomna. Et tradition na ma MPSR na ma yele. Ti asanam turba ni nusaram Zulu sa ya usko, boîte ni yel usko, roko la fi kam korongo ya yele ya usko. Non en parasite la mafa, la barbe berbera tout, société minière dans ma tout. Anam na yele bi. Ma me pe bum la na bni nga wa Burkina Faso yeta namba am diga sanam turba riga men aye wana pa rahma yo prepana ntawa ayam da goma ne million nu mbetum na pora tonda ge accept kero to beti ne million ye la pusuka million yibu bon ya an gel pa mi am shora tita million nu okay ton san nan ko yam viena me ton ten to sam ti wa raison du nord ya yam hanges raison du nord ne ba han vi sanama pour moi tonte il a presque 70%. Zaman bébé zaman ya ting zaman wa raison du nord zaman han vi sanama pour ta 70%. Vous comprenez mais ton hanges centre nord ba me yire sange sahel la katen gombe rune sud-ouest près de 80% sont des artisans miniers. Tony c'est vrai il était région du sud-ouest il était lobiga au Sénégal et sanama han bébé ni site nama ya Burkina Faso site nama hanata ba kwa ba zugu pisho ba ya ben sud-ouest wa ba tiens la mati présentement ça ni sud-ouest et site nama atteint pas près de 50%. Ya usro wuligra mati pinna tingala menga pa gom sanama wambe la runna ne ba fa bayam sange hener kalera tin kan ko di waranti ko kwaye fa le ba sanama ne han ko ci shin wa han yi bela wata wuso men ba ko ban zai wabe kero me ko laptu kero dolon ba ko ba zam ti laptu tuda te kero me commerçant ma menga ton san wom je sanam pukame runna ti asanam songo changa taroro ko disi ya ni ne dem ba halo do ka lu sanamo e pela wẽnde ba fãa yãmb fẽ n kãng bee na n yãbla be dẽn yãmb garanti ne million nuwã a sõora taame a taame la b sãn pag sit rãmba ne million nuwã na kẽnga ye n pa mi f na n maan b le wata président ye a na wa président ha bɩ bõe la sãn pa tɩ n pag yaa yãmb tagsã pʋgã sãn pa tɩ n pag a tɩɩmã yaa bõe mosã tɩ zulu-soã kolg weoogo bale zulu-soã sãn na n sõd yẽ yãmb n sãam weoogã et yam sam de koba bale ne ba amba koba ti tout sanama et na wari mo et rege wa koma zulu se bale yam yibun wa ni siani dama mercure dama pura kominu atoni yeme ti samo ko koma jinsi et de pas gomo poko menga et yam han ketenge ti da fa ligid le ba da to ina ma na won dok zulu ba okay zulu ko en ro korea atira nana yanana nana obi la meya sans zini nyese pam na tim sans pas zini nyese pam tim sans na nyɛ be nyɛ ne pupelem la ra nyɛ nem no ra bara na ngo me le mi kan loye yibi saba ton nan ko sa meti Burkina be yamma ton tenga taw damba o puku ni ninges yamda ba misal yamda ba asam da Burkina Faso Burkina fa gilli ti buinga yamda ba ki ya sabab ti ne kizikta ba par exemple mam tenken na men taram buma ti yamba ti ran dik ligidin ken wa tawran ti ran mam yam toya ti mudo mam ne buma famam arza kan ko yamba wakar ko est ce que ten buma ta ba na yi togo rilla meti go ne ra le ban puka ni fringe yamda ba point ti saba pam tim ton le ben data men to yamba ti sanama tuma a ton yeti encadrement a gubuga jilli poko menga apa wodo apa sanama de la bebe ne somala hambe wodo men yire sanama et pas zabat ne ayam pas zabat ne ka koy ya ton lenga wala gomda
sino ton me ngane ngwa handa kabe tenga paraba me ngane sanam turba na wo tira be ho ya paptaba donc pourquoi me ngame be be me ngana yolo haden ti songre te yambanya de julo sa paraba wa ngane tenga rambe sino pinda sanama handa wa na sing wakata ton namba nga 2088 wakata mikamete fa santa tenga bodel samenga yem katem pamwa watin ba hamete abo tenga pagala ka bo bu mola ti ko pabla ndigi yi tenga runa yambale wum newa ya poko mengra ma hambe bo fo me anta lo ligide to te yolo mengra te ho bi ba poko mengra ma hambe bo le mburo te hera menwa ya nebo lo to ma han sibdo bo ka to bi donc le bon poda le bon ma ko nga don wankenga sanam tu zi oto ne ti ye kamande ya ton so kama ya bakaram la kama école ya mo dami école yi fa ya yam tu mazule ton tu mazule sa ne kama wenwa ya ti bange ti hwe zuga no do ni fura yel sampa sing ne sida ob sampali yel ne sida pa ba har sida ti buinga sanamaya pina da pukuda fo han yin kan sanamo menga ya fo famio menga ren tura fo wa nere men paratum pela fo wa bi ba ti abandiram la biya dora yurub la biya bonbon la fi résultat ningir bordon wala tout ça c'est faux sanam be filon pourquoi sanam ya boum sumbe kugur pourquoi sanam ya boum en tom concentré bébé patron non ti fabriquer asing be hal duni wa na ko to bi donc wakat kongo sanama san puk tienge de 1 ton sanam tuuru be runa wa ton menga conscience wuli ga metti ton moroti ton kama mengra patanga zugui parce que ton me serran créer l'avenir la ton samba ton kama to kelam patamzo zutu na kelen tumne sanama est-ce que sanama sanwa kabeb na mana wana to ramba zama tu mataba limi yam hangehe plus de 80% ou 90% sanam tour beruna yam hangehe bam kama ina yabla école d'amour centre de formation amour ya bam ti bol ligdi comprendre ma nge kama korongo yam hangehe fonctionnaire d'amour runa ton sanam tour ba kam le ba fonctionnaire damka wen la commerçant ba bablabsa pa pilu de yanu mi koronga nyon la kamni himbebe kamni zembe la sa bordo lam dadon wawa wakati nga bada koronga men tanga sampukia village rambe waya village ni sen giligi sanam do waya bam kam masan nan watan pabar kugan pam ko be sib ko ba na san babara mai tamati aye bam pam arzak sore rilla tonda sulzara men ha kyan da tin tigire kamata bura tumbe tonne bura garba ya zabre bala tengni inde do zamawa voilà bamra makam bam jetam ti bam pama arzaka ifama gomna nene me handa zimpa tempam ko besi tabi kyan ti wa ko besi bi ko ba nase ti foye ti bi ko ngara watanga waye la hayr de sa mikti sambala do bi lo la ba tenga wakar kongo falatin tuma mela ofna mana wana dil wakar kongo no ken kongo ya ti go nera ntien dik no kenre nyaga tonda tu tamsa to damba ti tunning sanction amba fama gomna ya sida biwe han wata ya ne dika tanan tuma biwa okay aha wati ne parika ya tatumya ya tile ta teng koronga zin apon lo way la no chena han kabete ner sandi ke sibora nazo moya wa fa na tuma mo wura korlo nyama pa gumuda wura korlo ya ton ko na wura ko ayo ton manda ti selebo ifama me yum fa sanum turu betala ti selebo wayam anti tuwazi woto ne ti sanma wa yam tum ti se yam me panga sem ti sanma me se bora para be woto le ba samba sa ne ko te kon ya bora pa ba ya tonte yela mete ya mahamiyete man encadrement c'est bon encadrement ka be wa bala encadrement handa be ya sa shiria ka ton sanum turu mo de ye min de mo abure da me ya
la réinstauration de l'environnement. Voilà. Après, nous société minière dans ma réinstauration. Abi yawra me peut pas yawra. Yawra. Ton gars pour yum katia ka pour tout men lo bo ni sa hande abi ya. Abi réinstaurer la me. Ya leta wa nda se gaden gesko. Bali ya leta wa nda société wa tumne. Ab mana me. Pa mana. Kyanga kal sakwa. Ni nan tumbe wa ya. Are sore lambe ba fi kaman la tonen get minda man tum jini zamba bo be da fa ya bo raketa be ni anile ne ni han kwa shebra ye to up to la lo ko ngata ye me nga pa pour non tum han shagara ya le ti aboto wa donc normalement ko san ko ner kaye de charge sambare ye lamji am han tum se bi le ba ga ambu donc be da men samba busia bon lo me yam bale ba yak sorti wen wa organisation pour un et l'idna yitabe mbi tibsan wa to men sabe le bombo ben wa ya oto la gana ya la tono wa mamti ligda menga apa kenger ko longa poa na yiti sanma ha tu se ligda yumpi ga yumpisi voilà boble ba le baye ti ne ba to vimdo la yen bedon wa woni re men nif la sabe wa ka to bi ti bamba to mana ye donc bam han ka to mana yam men mi ti ton bon lo ma ha le ba likin jehawa ton na yelante wana donc ba yel point fa von gom restauration ya ton ne nga pas problème be mam eta pas problème ti bon simple encadrement ha ya tiera tira parce que ton yela mais présentement yum ka cheka ya titre individuel ya ne sala yemren kenren tire sebron wayti nan zan zamo gilli ton kolba ka to bi kolga patu tira conflit da maketa be bora rourun koudame man again à l'état ketabe ton propose ministère en charge des mines ya lebsi sanama organisation en coopérative ramoya hein une structure artisan minier ramaya ni coopérative ram to bzé tamsa coopérative ram tenzan chama wakar Congo parce que yam samman yum pisila zaka ma yum pistan expérience nene yemri un résultat binane bataba njese est-ce qu'il y a une solution parce que ça n'est pas netable an quand ne y so wa ya ne ba fanso lilo wakar Congo faut que l'état pouvoir intenti bo for intérêt personnel là parce que c'est l'intérêt personnel la war net farata amenga yinubala voilà donc lu no ta met ton sigaran tum intérêt général ton sambaten tum intérêt général ton katen yidige ton ketem be yemra po ton ketem be ya lo po ton kon ton yidige runna ton te yelanti Burkina Faso sanam turba ne sanam darba suka ton da tempa le mine nationale ti na kentira sandalike nta anda poringete la tempa ma ligidi na créer ma société minière bedere ton da pa rom to zinka ti runna ti kere besoin lo Côte d'Ivoire la bonbon sandalike ba Jules a was obsanda le ba sulu nandik bamdama to na tawa ka gusib créer la semi mécanisée la mo wa mindamba yen le pas ton tien da mettre sans le bandik coopératif la organisé ti assuré to na zie tamsa au bout de 5 ans 10 ans la coopérative tenning na ta ban créer semi mécanisée la ma ti son toum da. Monsieur le président nantira get bala kelar deba tout tu watala sorosro en tasem WhatsApp moi tentola obkwesa OK pishopola awe pisila yibu pistan la we pistan la we 79 22 39 39 en tout WhatsApp ma bene et dans vous à moment zolibala la libre indique sorosra le président Mahmoudou Sawadoro obleke il y a une ambiance sous le torse va la tonne handir de minutes quadrates devant il a une émission à pour ah il y a un beau le ton tire ça il y a zalam la yibu pisila yemre zalam la yibu 0221 0202 et monsieur le président sud-ouest gawa seno et nebwa inquiétaba tu connais ma son la tawe ti l'état wa la anda ti salibu korba bu et ne ba kim la et autum na le ba ndikam la wotono a songa pa yiri manala ya wa hangom ti lo ton goma me
yela bourfan ya intérêt personnel la wat ne problème d'amba il faut état pour que livre nges intérêt personnel d'amba yelle parce que nous sommes tous basin kibe ya innocent amba aba ya innocent amba parce que faut han wazi faut pas tout neré faut pas wer neré faut pas man ner ba fa ti wale ba yikin tier ne sur la gwen ne bularan koda singam ti wana singam ti awar de mielwa la san singam ti war de miele ya bu yin ti war de miele wa ti ba ti atengaram fa nan gubu ne ban nan ko donc tu ya bum préparer wa bi bon donc bum sanda préparer ya ndat man yok ya nyam metal de bum tikin wa wa sinon a tonte yele mate wa da miele ne san wa man barka ya barka pour un patin wa yi sabab to bi kin ko ne ba fa bi bon donc ne ba hikiwe ya ntari na toni e jugement ina mpanyaye parce que nyo ne bu fazi bla yo ne ba pa nyo ne ba mpa bura ba to rumbunane bon toni na ka wumbu dalare dilji ko ngotoni me ket ngier da buda tanga yo na le ba pa kam ti ne ba sing to mo sem pa yi ton no zikongo wala pa yi ton no parce que adem non ton sunan pa yi no wa ni sal yale wa tara pan wo so ni awa ku neba ta payira hampisi la ta benase to blebam ti sing tuma ya soma la tekam neba kalma poli payira hampisi la wana ti tanga le ba parti neba sing tuma ti parce que a ten wa ne zulu za taba la ton tien da meti nyora woto a valere yi de bumba fa gille tien da meti bahza kamen ti net hanki siara tata kiuto tiamme nintam ya nyeho la hanka taboto titanga zo ende matuma se sida awa mane apayi ton noye ton inambewa sincèrement ton wa mbata la pangme apayi ton noye parce que ton mikame ti ton sanam turba nor wuso ton zule sa wawama parce que ton le bo rum so bun ko ti ton patar ner kataran ko ner pananne rilia sababu ti ton data atir etawa to sulugi enjes ti el ko ngabur sa wa bibrik sibor wuso on to ta budo le passer parce que ça pas a pas somaye donc ton data men ti etawa rik no chenre ti wayel ko ngabuda ner ka ti etara waye la raya ntara ya model ko ngai parce que a yilim da wuso ko parce que ton ya la kamti ton suivi ya la menti tara tiaka el leben ya la gigando ya la zi wuso ko dimi kitame ti ton demande go nera to tum ti ton ne tiem saramba ton tal wumnan taran ton vimne taba mabil la sambili et pour ça Barakousro monsieur le président Unambe sous le tort Sobam il y a Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Hanawerse il y a ça nous tout bon en tout nous sommes et sous les Kenga tort Sobam Masmoudou Sawadoro là sont des minutes quoi baraté de banque avant l'émission à port et les sont sans l'air yemro tourner et nan vous ça zéri pendant une minute wana te le bon pam tava ne ba sauce et donc il y a metti tento la WhatsApp rama n'a pas tout ba les mime ti ken repto la n'a pas tout ba ya pi choper la ouais ya pi sila yibu ya pi stan la ouais to le WhatsApp rama ha sorosko ya le ko wa gom na pour atiem daten le ke et tu aimes enquise la sorosko pour les panar tout na pour na wa bol ton tira ya zalam le yibu pi sila yemle zalam le yibu ter pam tava mos pour bala minute quoi va te banguer l'avant émission pour Saka kumizo nyande wintarfu babem kaye wintar burkimbila wintarfu babem kaye wintar burkimbila wintarfu babem kaye contre la ferrure humiliante il y a 2000 ans la base est devenue de Noël les a servi il y a
contre la cynique malice métamorphosée à néocolonialisme et ses bêtises servant logo. Beaucoup flanchaient, certains résistaient, mais les essais, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en elle l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du beau bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tout le peuple du monde à la conquête de la liberté et du progrès. La patrie ou la mort, nous vaincrons. 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 Rabem Kae, pour la patrie. Rabem Kae, pour Kinsaka Kumizoyane. Rabem Kae, il m'a tabsoulé. Rabem Kae, il m'a sous la tasse qui devient. Rabem Kae, Malarfa Yaki devient. Rabem Kae, Dictation sort battu ton terrain. Rabem Kae, je veux vivre là où je veux. Rabem Kae, libre de vivre là où je veux. Rabem Kae, pour notre patrie, restons debout. Rabem Kae, mesdames, c'est bon. Rabem Kae. Ibarkat lebon waar gwa mahroon Savan TV ni Savan FM yam fa han kila tonna ya minute kwa brat bange yela vont les émissions pour la rembe wotonwa télévision wane radio wa lebe yilma posum rebeni inambe sula torsoba masmudu sawadugum inambe me ya sanum tubono bon han tourner nuwa et sous kenga Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso la sula yure zanga wotone dende yibura wakata ni titan wakata wa erike wa mam tum na pora zining na frezining me ya zulu se usko zulu sa e ya zugzoglo et sondra kere et na le bon kere ba poré yamba whatsapp ma nan ken shokomosa sorosro nyam han leke nki se bi sakame passe panzininga et na o kila kamti bamme conquer zikanga et président torti de quel WhatsApp vraiment et zemo yuma yo wotone Burkina Faso zu vi nyoko local pour nyam sanum turba tumna apa yella panga be borda yella tonten yella ton sanum turba tumna borda yella abora yella parce que yel kon handa kabe kagusi yamna mi kamati ne bu so le ban changa 20 pa ne yo da men
la sanama sẽn be tɩ nebã tẽ n paam n semd wã tɩ zeneensã wʋsg concentre be wã parce que mime tɩ wa teerẽ wã zug yãmb sãn gese y na n yãame tɩ yãmb sãn ta n tigim neb koabga yãmb mikdame tɩ yʋʋm piila yopoe n tall n tã yʋʋm pis tã wã la a nu wã bãmb yaa neb pis nii la a nu pis wak ya tɩ kom-bi-biisã kom-bi-biisã la zãma wã donc n ta yʋʋm pis naas n kẽnga bãmb pa yɩɩd wa neb koabg pʋgẽ bãmb pa yɩɩd wa ne piila bũmbe bãmb pa waoye donc lebga zeneensã n tar pãng teerẽ wã zugu yãmb leb n miime tɩ wa ne tã sob n soorsã tʋʋm yʋʋda rãmba bãmb me leb n yaa zeneensã n waoog pʋgẽ tɩ b maan yel yaalsã ka woto bɩ dɩll wakat kõngo sã n mikame tɩ zeneensã me tara zĩig n tɩ n paam n kõ tɩ b noore yam daaba tɩ a kẽ yel yookẽ wã miime tɩ wʋsg kulgda weoogo zĩig wʋsg me la tãn sob n wẽnsa wa n pag yam tʋʋmã zĩis wa yaa tɩ la tɩ nebã yik n teem zĩisi parce que tõnd tẽ yeelame tɩ rũnã wa région du sahel la région du lɛsa wa fada sooga tãms wʋsg fãa tõnd nebã sẽn da tʋmna fãa pagam présentement ne kõe fãa gille n maan gese yaa bobo soogo yaa sud-ouest soogo yaa côte d'ivoire yaa mali yaa guinée yaa sénégal même centrafrique yaa congo yaa cameroun tõnd nebã beebe n tʋʋd sãma tõnd nebã beebe donc tõnd nebã yii wʋsgo voilà donc kɩtame yãmb sã n ges wa yaa tẽng sooga ne yood sẽn bee n wʋsg fãa sɩd rãmbã fãa pagam donc bãmb dãmbã sẽn pa paam n na n gãng frontière dãmbã yãmb mikdame tɩ b leb n concentra wa wĩndgã sẽn loe tẽ boba sooga pʋʋra babga n lebg n tall n kɩɛs wa sud-ouest côté donc la tʋʋmda pãnga zĩig ninga tʋʋmda zu-loe sãn tɛg n namsd nebã n tɩ yɩɩda yaa bʋgda n siigda voilà tɩ wakat ninga sẽega sãn ta tɩ gouvernement wã kõ noore gouverneur dãmbã kõ noore au commissaire dãmbã kõ noore préfet dãmbã kõ noore tɩ pag-page la yãmb pa pagde tɩ nebã kiide yaa sɩda a beelame tɩ yɛla buud fãa tara sor n tũude tõnd tẽedame tɩ min dãmbã tʋmdame sẽn wa la ka sɛl ouverture koomba kẽede bãmb yaa machine dãmbã wala neb me n be pʋgẽ wã n tʋmda wã wilgdame tɩ tʋʋm buudã fãa tara malgre bʋgda sã n tõogame tɩ tõnd sẽn yetɩ encadrement wã yaa encadrement bũmb pa lim tõnd tʋʋmda tao tɩ pa encadrement ye encadrement sã n dɩke tɩ bʋgda parce que tõnd menga sẽn zĩ mamã wã tõnd règlement wã pʋgẽ tõnd sẽn maaned règlement wã bʋk ne a to support woto yaa 3 mètre a espace a longueur woto wã première alima deuxième alima yaa 8 mètre la tõnd maane m tẽedame tɩ maala mam maana expérience maala yaa mindebd commune mindebd yaa province de numbiɛlle baki soogo sud-ouest m tẽn lem yeelã tɩ gawa noorẽ tãng n be gawa commune de pʋgẽ tɩ boon tɩ bɛnka wule tõnd maana expérience rãmbã be wʋsgo zĩis wʋsgo d maannam comprename la wakat ninga desog la yãmb mi wa maan tɩ leb n sãama yãmb pa paamd accompagnement administrativement ye parce que yãmb sã n malge tɩ ned wa kẽenda d n sãam yãmb tẽen dɩka gomna n taas wa taood dãmba tɩ b sõng yãmb ne pãnga t'a saba tẽ tɩrga bala yãmb pa polier rãmba y pa zandarma la zandarma sã n sõnga tõndo tɩ pulisã sõnga tõndo tɩ préfet wã sõnga tõndo tɩ au commissaire sõnga tõndo ne yel-kɛga na yɩdge zĩisã wʋsg yãmb na mikame tɩ tõnd tõogame tɩ malge la sã n mikame tɩ bãmb dãmbã tõnd ka paam b yãag tɩrga tɩ ministère menga parce que tõnd dũnã tõnd tẽ yeelame erreur wʋsgo ministère menga pa tar pouvoir ne sãnema tʋʋm dũnã ye aye ministère de mine be ministère de bãmba le so tʋʋmda oui bãmba so tʋʋmda wa la fo sã n be waoodg yaa tɩ tʋʋmda be weoogẽ wã yaa fo na n contrôle la wãna ba tẽ yãk no-rɛɛsta tɩ kẽna tʋʋmda voilà dɩ no-rɛɛs kõngmã sã la animasa la sẽn be teerẽ wã zugã animasa me yaa sẽn na ningra bureau provincial dãmbã ka woto bɩ bon teerẽ wã zug me bãmb menga pa teerẽ wã nan boto ye tõnd na sãnem tuudbã sẽn tar surtout dãmbã tõnd n segd n tõoge tõnd n mi taaba tõnd n mi weooga tõnd n mi nebã ka woto bɩ a zagl yaa woto a zagl yaa woto tõnd mi taaba fo yaa sõma tõnd mi fo fo yaa yooko fo mi fo fo yaa bi-bɛɛg n tõe n pãb ned n lubd tõnd mi fo fo yaa wẽgda tõnd mi fo d mi taab n sa ka woto bɩ
bil go ne ra handa tamete tum na mana ril la rik tum na ko tum da ramba la nyaarba nin no kenre na tonti banner san wala tin kis no ken ni ga bangala ti yinera bi sibor zomba saba ti ne ba fa ton tin tira donc yel kong la woto donc ton tin da mati nya kong san zindi lab chelo tondo ti kan karma balantar yamde kan karma mentar bangre commerçant man ken Burkina Faso wa milliardaire dama fonctionnaire dama powder bede la nepsam pa karam la hantar milliard dama donc ne kam fatara yambil le su avi me pour un ken tumne donc sanam tourbo me ton sam man to ton tourbo ko mi filewa yon dite yon balite tanna tan ko ngaya soma tan ko ngaba soma e haya chanti ta ku kyanga bi bange na man to ta wara yiyenga ntu kyang me de kwa ba lo me de kwa ba ton me tara yambil futin talan tumne sam bare ka gusi pa jem hare donc el kela ta ba le président Bouza Baraka na kyanga WhatsApp ko ala lebwa yam ngom kubura yam tara bon pour kuga ti wat ni zuluese ba galonten wa ordo kadme nga yibenye zuluese ni na yimu wa tigiselam ta wa pusu ti pakdo mercure cyanure refa ya wen yetiam la ketu na pour yetiam kere ta sam koma je sabab ti rumu ki ti nebki et renda wa gomre na fa tana ayam tu na zuluese la WhatsApp wa et puis je peux là ouais puis il a eu ou puis dans la ouais et quoi c'est un bébé né là dans qui la mossa c'est yam la main un le OK. Assalamu alaikum alaikum Soumaïla Rabo posi la ni yibero la position don ta ram lura la bu sa ba wana kana émission atore da warka ham sabahin be benguli sanama na Canada hakika hanga ton go ne la sir pukki obnama da tonna ni buida hambe wetonwa antom sanama toma wakat ninga ya sanam turu wa shirin ya zinga ta sama to bari bende kon kona sara ta na sara da zinga ton sa ya lange he mali gine ton sa bi hambe bento no akan wani Burkina Faso ka abin digi tonne ba ande ga tamsan kon na sa da mai lena mai de tonni buida pukum ni fu la gona ra me gende kana kenere na yi sababu shon sanam turba kare han na yi ton me ngana le ban yire ko sabar da ma an wata ton ni buida kon ni fiel sa yima yabu mun kazemse wannan ikila fi wannan shon Allah ko dare somle wannan re yibe kibare ikala fi na makase na sonro pusa savanuro wajile pusa Ismaila ra ne son tanta sawado yura sawado zakriya be borum le ko sanam sanam turbe zi etawa yana bajet de etawa bajet ne buitan ko sanama yelle zi hawa pa somati sanam turbe be pale ka do bahra lam to tumne zi hawa sanam somati sanam turbe be pampana we tena sar zi to go ete o de fore tizi fore de o de fore ramma me be nam har sanam turbe donc ton tumde men wawr men ko dan kabe ko ya wa pana ton suknande illa puku ni fen jezi ko tikel ma wosa cengara wosa me mi wa na zule sidana na po wona yikela fe barka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamura ya Nuruddin Tenerbego. Inda tambo sanke sonse ka pour people pour da Ali Ismaila Rabo ne son dan ta yan ma biga hangom gwamni siba mam kasanam tudi mpatum sanam nan kami sanam tu men ya tabe la Burkina Faso ne te lam timbo kami la Burkina wusga fa sanama na fatu la bale ngatum no sanama fa ya hantum no sanama na fatu ka yamma nke za ka sabu so fa han patinga pour ya villa haram ma han me en le baka ten somme te wani ko ram ti ya soma la luti ram no fa jille yamma mi kam ti sanama panga nyita yam patin ya villa ta atem mani de son te za ka samme soma te ka sanama deni de mti hin katum no sanama fa na rita sanama pour ya na ba sanama pour la goni han dik sanama yel ti ya zulayga te sanama tout no sanama me ya yene bo hambe gouvernement wa han karno école a passion manta hada botoy ab handigle biru da mwa mabiga hangom to to nandi der yala ta tubala ya fa ya gomno bwa wulam tin der fa man yelam pa jamze ya kamimka bala gouvernement le tala sore ne ha wa kihide ab han wuli ta ki hefta mo daga lam tamana dilam handik so bam bala mi gidam te fa jile sanama men hanna fa tonna menga e patu yeta yida bumma jil fa burkina ko
yo yibe kibare alagi rabo mpuse la mempusa ni songa membebe no yola sawara Abdul Latif mbema ona sira sokor mam datna sokba mengese ha ne wala ton Burkina Faso gilla pour tamsa ya wuso la tangning watnta losama ton waten wonti nasara so tangning watnta losama ton waten wonti nasara so la ton Burkina be ma ta tamis nasa temsa ya tamsa wana la ton Burkina be ma ton ta tamhe ne ti ton tamsa ka tang wonda ya rib so ya nasara wan so te nasara men so me antumna a kin ton tenga nyoro ton panie wala ni sababu ni la ton data wena so so la fe. Assalamu alaikum tun puha 7 FM rawarama alhaji Sumaila Rabo wala mdata sokro na soke wala ma ne ba min dekar tingonga kotna sadamba wala parce tun ye buru utende ka tingonga wotun ko na sadamba tina sadamba de ne ba poto mtum sarma tuma tun min ti asira la tun ha min dekar tingonga woto on kote na sadamba woto eske tuna manawana on koron de te tuna manawana koron de te wala president wangoma ya sira tuna na mi mane sarma tuma te atun min tumda ni na fara tundu la tun de ka tengonga on konna sadamba to ba mi sarma on kuribam tinga mme to bam tinga to ba mi lay sawa men nganda buru on ku tundu tutun ka letar tingongo tun ka tarjin kodi mais avant buko tore kam mission wata tun pora bamna wa mana wana vi maha tingonga ayela lewa to maha parce tun ye buru wala fa ankin buru sironwa obdeka minim bebe o nyaka jiya mi ngam ten yaram jiya mi ya atatinga on na sadamba donc yel kanga fantar yel kan kanom tuni wala tun be na satinga wotoa fomenga tenya sadama jini nga ba ya bam nyakti ya potwa bam pare mnizi bamay bam pa dekrizi bamba man wa rot zinga wala namane association mobiliare wala tun manawa o koba zinga be kedin ya kob zibal bam koronde te to yo onde to tun kora kowa zinga on kotna sadamba donc ka somay mambe Italie. هذا السلام عليكم. Alin sabai pusa para kusko ne soke la ipa venom la ikun kaseto il pusa ha mano kwesa fa e president kele yal se yam kane ne da compte kwera tina sa tsenga e pariem de ne zini so ya kob zinsi baleri ba yitabela il hampa kot panantila il hampa pam tengong ya soma me sakne il pananton kola ya boto ti ton kane ya ton dem na ne koba zinsi nyam de créer musique. Ok, wazi kon pour tonten ya lamete ne da lokula ya viana. Parce que tibinga obela mete adam bi sampali intérêt apata amenga solome. Na sadamete l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc ton go nera ton san yete go nera ya wa ton samara go nera ton ka samara go nera bala ton Burkina Faso nimbu de fan vim ya go nera zugula tikia tibinga ton ne yaman nan tume ti yelo wuso jidar de ton katen mande la go nera handik yaman na ya ton do wakar ko ton tata ton daton et sanje wazi se wuso mindama resa ne putu paten koy la lebam pa song de song tiraga la anin beton rapport ya wa société minière berbera wa ne ba yeti te tinta son wa na za tim san wa o na ndir ziga mania observe ge ziga ma da vib ziga wa yel nananda wa bruto wa ba ko biele bo mu ko ba ba le ba paranton le ko na bambu mu bimde la biyo ni yiko ok ni sabab man na me la man ram patan nenga panaf neba wuli de metin mi mitimam san ko dum pu wandita yum fam ko da bendita man patal zinga to ya belam ko rendita fo san wana ndera ya fo san et fo ba wa tout ce qu'on va commander tout ce qu'on va vam ten vim na nem zaman yum ton be so kayamba ten vim na nem zaman yum ton be te ve kan yum da ya timam de zi te fo ye te fo commande tout ce qu'on va
la fore mam ziga ti yum fa fo olente fo siaran tara wa yum fa fo me na songar mam to mame ba mam yinti pa ma ziga to be complete no ye kabe sai to bi de do ma hayamba ya tout quoi ba ya tout pi no ya tout pi sobe fo me hende ya ay paka fo ma dil wakar kongo tiyam ya mbeben tum yum katiaka nyaka de donc bi le bakam ta sabahan da koren dit yum fa waya ba ya bumbu le bako wa yam de razi likinya zi yo yam de location tiyam yum fa bi tar songre hanten songa saba la l'état wa ngolo tonra tutu wa pawote tonra pour wa kabote déjà l'état wa yelbi ya wa nan tu san ya état wa yelbi ya état wa yelbi parce que état wa mpata sen nimbuire yellen ta haji kongo runne ton le banyant état wa le bakon wa ne niveau système te bonti contenu local la yel ko zu lable bakon wa tin na mana wonti minda man tomna bi ab marché ramma bibribo bibiye sengaram me na pa fa mi lebre yi yam nan wa tuble ba nan be solzu nan bora atiligra ba 2% biya 1% o menga yi men la handa ba ta wawa tubnan be zu a fana ka cin fonds minier de développement local les usines be ne voilà yam le pas manazang voilà yam le ne me c'est ça le ben de ken gese mama habasiriya wa nazina Niger rabitin ne rabtatin la zamati akafa obzinda contenu local sous régional la gwama na yiti sanama tum santum ne bitin ngam meton pam nafa tirayi wa fam tatin dikin lo goro to monsieur le président hongom ko bazinha mkenen tunu be ne insukmam sokre ko bazin la yam yibenti tunti ken waya man ti kene puto ibrahima manda wana ti bam yana bana na fi yam tu sanama ko okay yam so ka yam na banga ton han songor putaram yi da wa minda mem gomna waton hete runa propriété tere na mamenga sanam sam puki ton san wes nya boda de boda men ligidi yawdam tama wuso boda ligidi hedam nya kon konji ramba ze président ne rembe bangwa ya okay de ka sobla di ono wa ni ibero la fi be me la fi be me la fi piano ende pousse la baraka ya legi baraka venere menga pour Mahmoud Baraka Sugo baraka yuga ya yi no sim de pour faire au amne me alegi ni sora ne yam go to tani kamete minin parole yam mala bayam ham an ya paro menga abangala ka pensai ne le ma leer quoi ma yambe couper là baraka pensai parce que pour ne da jin gonna ya ne da ni mam soma ne da kan da pensai yu isi da kan di pizza don wo to ya mama hen da kana ngil nyam ya nje ta ko ngo ati tan ke eta men le ta tan pun ba yelle ton tren tuma la ne ton tuma la burkina ka an tigin ka yum ka ta ka ton lo ka sai yan bu na me aji to jikanga kan ni ka meki eta wana jiha me ni le na ta dama wa tan tum no wa na ta dama wa tan tum ni le ni ka meki sa to ye na jinsa a jinsa kabo en dikko tuma ke do pu jinsa kan dikka ye son san pour lo ni nga na yi ke ta 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 da burkina asana kenga tigen telbi boda tan tum danga ni nga dele ni musi kana mutun ma cingam fuma ne ba den kan tuma ni le burkina da ma singa salma turi no den tuma ni le fuma en tigen ta ay ke dia la kam tum ne ta ta ni ta ya ni jikanga ta sambi da man menga zi go ni nyama ame tara bagri bi ma mu ko na nyen ne ndi
yi ma fabga kama muri dinya moto amenye me hedi tani ni ngela ya mabada so di temenda ka ten to yam ma ta iri o yinya bo da mekti kele ka de bon ko so ma unna tia kungu ndia general Burkina Faso di kanya ke ya para ya tundu kana ya nyawa ye bana ya kenga ne so hada ke so hoda aw Allah hakika ya msonne ton president so ko ru nawa tun su ne mane yam barugo zo il kanga men san tumo da na wani da gin sanan tun ba wallahi ka kai kana yi na ni ne el buza baraka el buza barugo zo Pousi coupel dans ma il y a coupel là inusa la handa bonton na unity président inambe mbeton tolo to noa ba mi l'air kwabara o bangra ton bana to yisfa ne de poser la bara kosko den ne ton da soka yam ni zi saramba yam ke ne ba puta et a wat ni zulu c'est ba le patin le cause ya bon la yam contact na fa ba sino ya wayam biliga tonde sanam tun ba san kinziga ton pa farha tenga ke ton bon ha tenga ram ke ton san keme ton ne tara sarlu yam ye hedam ton ye hedam yum da taba o pam na mbi pam na me tang sa yam ba man wa promoter immobilier ni ton pa ton san wa boko ba nom ne ba wa ton ha wa net ha yak boko ti ba responsable mbebe ya ta de tenteur de coin yolo pi pour un minire wa ku ga hanin 50 kg ban piga ayib la binyakada ti yem di kun ko tengaramba ti yem ralike yes tasram hin sigara man organisation dépense hambe yeme nenge la yeme pa mi odo fama me no kenra sangal la woto donc yolo pi yolo ga yiba Burkina Faso araka be la hanwa ning sawa Burkina territoire fa ne ba mielam nen ha wa gangar yolo pi yolo ga yiba le ba wer la ra ton wer sanum tudba parce que wa yolo ga niwa tura kam tuntum bari kida nase tu fa pardon ali ka nase comprendre gomna tu tu fa pardon le bentala partenaire na fo dépendre ti yam nan dikum pita bibo ti wani ningi han kamana dépendre toi tabya ni tu wata to la zinga me sakra me tinna problème den ba me pamdam wa yam hange rawa hango maya apa yele ti Burkina Faso tien powder ti village nan develop ti yam kenti me ti ka sanama na mbebe ba sange woroka yam hange tampuin talentesen le ba bienno kartera muzo ti sanke te nan son za piga ya migrant sen turba tentala hantanu ya buina amange neba sanamara mab investir ob metam payet tara ligri lab sampam ligri biya social kotam ob songdam ba transporteur da maruna yamange kara tsr estaframba rollo bum ob sande mare kar kwabara ligri mit pinu fa bi pisoba ya sanam turba donc nous ne tentons la main économie et sanama wala ligue touma sanama ramda la soma voilà donc zikon pour un bayam san ngomne villa haram paunga scénario la mbebe na kenda wuso mbebe titenga ram pame yibi saba sanama san pour villa haya tenga ram parba hande jimpa tem pam ko bumma ya ko ma ko dabe rar ko dabe rib ko dabe yala fa ya moazinin ton darata no handa ya ko bu sobe ali ba da tout le ko bisi yam kiyon la katon ndogol gawa ya yam ndogol bali yam da ligide oui ça l'air de me kele ngehe ti yam han pasanum tuda yam patin le ratenga bumbi ha ne zikonga ya kwa harba ya Burkina be yang men ndatu chengre pasana mo ay baje woro kan ne banda parcelle da million ya panya yeyum ya ti ya le ba million piga la ba cause Burkina Faso ye chenga ninga hambe wa dunu wajil ba ko d'Ivoire yam hanta ka tenda yam handa parcelle million piga yam hanta bala bangran tira parcelle million piga la non le tire même la hanle ba million tan million na sa non ton ndat chengra don Burkina be ngat chengra ton me nga chengra be ton zimo wa
sino pa sanum tuurba sabab la kengre bi ba woro kaya ya man kyan bobo 10 wa ya bon e bobo 24 ya ne 25 ya a puso ka fa sanum tuurba ra no asa ko hod akaraville ko bonu ya fa han kyan 25 wa fra da ko bonu ifa ma gomna rilu wuri me tinner san waye te sanama wata ne tera kengre handa ko rob tera men nda kyangda ba Monsieur le Président Mahmoud Saadou nera imra bola me yeti zini subsanama hambe shoma wati ya hayi tentasa watan de tut la tun Burkina Faso matara sanam borde tentase ntenken ni machine da minti tu andi enyodo ba jamati auto asongom gom ni yo tonte la mate na sa tinga ton na jiwum te ton ne sabla kan tibe ben termine ntude ou bien te tude sanambe jamati auto wakata fa bam base bam yetane te bam avancer la mais ton na lik te bam wa na fa ton no ay pa wa na fa ya nyezo mda ya yami nyezo ya bébé oui te nyezo nyeze mam goma yam gom nyezo nyehedam la nyesoa ni wati ganga nyesoa pogon parce que wakati ninga go nera ka konfo ya yete fo telen ngarbala yete tenga kam ka shagar le pamwa bi ba normalement go nera pa shagar ndik ton tingonga ya on konir yi chenga ya on patasa nimbuide wa de to shagar tasa nimbuide ya shagar tasa nimbuide tin nimbuide ndenga bebete na yi chenga wawa ba san na wa ni liri wuson konfo ya bang tinne den dare ngambe ya nsongo titenga via tinne da yi chenga wawa don wakar ko ngari la metiam dengan tas fo zinin tara fo mabiga fo sambiga fo kema fo yawa fo remma hande ngambe kawa ntiemene tiam vit nyan kanyatwa ti sana wawa ri la ringen ta hyen na me la ya ndik sana men bi tawre donc bu mun nga sam pa tondo ton ko to go ne ra tali ba puka ni fringere ti ton paten tare ya bra maten piele me bara maten piele me paten pa man to manji ti le ba sama wande ya ta pa ma siaba na wa ya hada ni no menga man da recherche nan ka be exploitation ye la zo ndigi tondo ti datum kai ti le ba wani sere ramba Monsieur le Président le sa ti ten ha metin ya sama men ken so ma ko oui bale wata ni yampala wata ni tumpanga wata ni tumtero ton we ken da zi hata ti nafno ya sida wuligida me ya tieng sam benti san ka be tieng kong patin la tarana kenre ton ne meti timson be ya ti fo menga ya sana waya fo huwa na ning hoyen waya tinga bi gimbe tawre wuni dam ti am sardan ti ka tinga bi ti tumne ta ba min dem ba fa ti ponga tatien ye tat zizan voilà par exemple ton ya min dem ka perminem rasinga me ya wane sablse ndese par fini eta ka min gade furam to bukun ko ne na sadam alors que sanda man 1% mine pour tu as fait ce périmètre 1% ou bien 0,1% maintenant en nandera bu minwa ka gusi tonni na menga twen le banza bu de mengille la ton go ne ra patare nan ni ton ne ba gar fu de mo fun tal périmètre mai to bu périmètre man cause le banzin le ba talse timin bon yib ki nga wale ma ha le ba arziak beda ne ra yelam ti sanam turba son ya wosko o hanza la me ya zama tek ya woto la leta pa geti yam sanam tu bon sai ya sidbi sinyo ya a hango ma ya gwanzu o pa geti yam yam da ta wa gezo wana ton pa yeto go ne ra ko ton ligir koy wo ne ra banga ya ti ton songa da tenga ton le litre de somance ton le litre de talamna ton le zada zaga wuso ton le ben tarakam men yawrab école la ke mugtum fa gilin da tabi be o neba ka gu bam sok me sanam turu me kam be pombe ril wakar ko ngoton da tan to go ne ra le ba suluya ndini ni ne sanam turu be ngese ton na ma na wena ti sanam turu be ton tom ne lafi to ni min na ma wum taba ti wa ki pa sam da to gulsumi ton ni min na ma pa be mi nyam ni berbera en wat tu ni machine da ma ka be mi
la jinni yesen kabe bala bam me geta tonti ya yeli alhe bala bam wa ne bsia ba tala ligidi tala machine damba bam geta tonti ya yeli alhe pourtant ton me tala tan tik bu man ninga wa am paten lui wa me ya ton ba am la ya abram tempela pawo to bi lil wakat ninga watan sama ta bali lita wa he yibin get ba me yiri yamba ya ir han gete wa yum fa lita wa han ten yibin gele e ligri hin yiti sanum tu berber wa société minière da moins qui lita wa kolon atendo la milliard kobisi okay ya siti bangre bongom ti power et ti la serden yira auto ti zama menga uspo la milliard kobisi mim ti ya meken ha tara mani lempora masanma tu mpora apa ko lo to ne okay den ya renti leta wa me panan yamba la hanes côté konga sonra wen so geta wen no wuli de met go ne la han le ken ge milliard kobisi wa hen ken bam ko la ko ya ri nga go ne la han de milliard kobisi ba tende kan puy burkina be matabli bi zabza abi yato atome yato eti ya so la lo to yilla fa yilla la manda la nimbu do sambari ya lo to yilla n'a pas petit pour lui sur le zoulou comme ça tient qu'il y a sur le zoulou oh dernier le vrai qui est zaza poso ayi la milliard kobisi wa il bam menga sama na stratégie ya bon esthétique ya en 2016 près de 9,5 tonnes yi Burkina Faso bam hinya sanama ton na wela poso nous sera muntome ayi que milliard kobis 200 combien 200 et quelques milliards kobisi la zaka la yam bon la tonne bon ça antoma la tonne menga ten yela met bam hinya sa ba pudu ton sanma san songre Burkina Faso yit Burkina Faso ne ton ne ban tum ken le ban investir Burkina Faso wa ayom nam samba ya zilimbe près de 800 milliards à kenram yem paso knedia bam na manab sa te signam na ya faible ton me nga ham ni sanama han songre Burkina Faso bazwang san gu ne milliard tour gwa ya milliard tour gwa la bam sanda te ligiti ke woni ra ko ya of what ton twins in the net avenue to lead ke go ne ra ko re ti bam waso kan ge he yon ra be ye ti patuni panga patuni zaba sanum tour be su na yi no ne ba haya e tingara men tu ben tempele ma de tourwa bam me na pira men monsieur le président et ton me ni non pour que tek ton me pour de engeton et ne rembe bangwam na wari kame e minihir da matum ta da do so penge he ya minihir bo tum soma yam tar so po ini ibe o kibare la fe be me e zakaramba yam be tira Savan FM Savan TV allô e kela da yam soma allô gomeya il faut savoir qu'il y a un nombre de gens et le ministre Kader Sissé, le ministre Salif Lamoussa Kabore, le ministre Boubacar Ba, et le ministre Oumarou Idani, et un chanteur retourné à Mdjesopo, Bachir Ismaël Ouedro, Mille Borontoum Yamantiira, c'est pas Boumou. Ça c'est la tonne tourne mal pour ne comme femme en train la loi la tonne nan tien gome ministre hongwa nan kila sanam tour be zuloyese la rik na ken renda te sanama tum pa malare ton nan tien la metin ministre Bachir Mbe Tawre ha ba me yene yamba ba me yene ton no ba me kila ni ga sa ba ba malare wa ikibare ibe ala fe la fi be me allô e kibare la fi be me no aw baraka be no be me no talbe talsa ko to ya kalsaka talbe talsa ko to ne ya mi sewe ro bukare baraka kela ra am ko isa wala anda tan le ni sonum turbo we ngawa anda tan ci gouvernement ma injimi bi woto ge sonum turba ler tuma manare parce que président on dit somoda ya venum guso agomda kalfa men yelle gouvernement ni hon tuma kalfa wala sanama way ngwa sanama ko da pa buswe
donc sanama bogoron pa busa ya ba so wa min buido am tuba ne sianiri la yelo wuso la am pour ki sa la fa gili ko ma poison me la blo donc en levé ti sid pa bébé non mais sid ne tawda mo wuso sid pa bébé ni ba ne kalsaka sanam tuba ma si wen ba haya ti sianira unguda pakar ven da ni me ya wo ti tu so ma ya wo tu ne la tu ma na wan la tambi kera ko lo ma shida a ke ko lo ma to wa din min ti kan sa ki sura amen pa so de so no wa le ko ti se no dan mi do wa tin de re ton ligi da man ji tambatari kan sa kan ya mera ya kum chera ba mo hum ta ba ki chera ti ka da sura ha bo wa tin tu so ton ti kar ba ni chera no wa tin ton patari la vori donc ne wa la gouvernement la mahan so mana wo sanam surda ko livini bam ngi ti ta mana ta anda manen wa den han jindi sanam turba men tonke ha di ko ngam bam men ngai bam da pamiti o ke la renti so do wala president wa di so ne amma den han jindi me ti wa ma yel ha nya ka to ara ale adam bi soni suri to no ti sanam turba men ka wo or men ga yam san bi kenge sanam turba men yo ma no o sa ba pare inde on zara pare inde tele pen fa gilli yam san sanam turba o mande ne foto ne da man a pati tabi foto ne mo ti ni so ko e mo menga kam pamba ham tu ni menga lam tu na ta ban tu ti ne ba me profite den chenga tena ya wa handa den ti do ma ya adam bi men chenga tena la kai pawa kan man ni wala kan ka ko de ru ko ngawa sa min ram bu u ye to wa ko yu ha ngebe to me pale tempa am tu me ni ram lu pa tu ti dun ki chenga haya ti tera mi ni chengo to bu ma chengo to sa pa ta ye le men ngori la réforme du gouvernement tari que na question ne na sanda ma men ko ko men na san tudu to la atenga swala men o getta na sanda ma yi gon kan wala ni anti nga ni no wala ko ndi controla mo wana tari bin dinga be en tar ko la be en tar ko ton bane ne on bane ba fay mi ba men ndi on pa ya on na nam sa men ndi do na nam ko 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 nda ba nga wa ton ni le ba ben pa men tu ma ti bi di ti ba yele to bon tu il cabe ne na man ta subi il pose baraka amen pose kal sakrama akono ergo gumna vori den bam kele enke ngayam gumna obiye lamti tumda haye pongis la poupée lim ke pon ye tab zindi voilà et yam tun ke hamen yida berbera hantigi tabon konton en tout cas tone kami bumye la ton be tumda poa maham ziyo yum piste la yib ndebra tabla be tumda poa yam yit 1988 waton 88 tan luna sanama tum fa yam kaset mbe poa yam dita be m fure parabe m do kam be m tala kam manu fa ya sanamo bala fa be lam to mam pam do kam lam zaram zaka lam getum poa yanse lam buru donc la yinga zi ka terzi terrain te Burkina 45 pour 20 ha powder me yamba likenje ele be yi kamen ganga chen aji obilifu wala terrain te ba kala fihi na waka 2000 ariya ton libi rahma yo puing la ya wakana irmana be irmana Egypte Jordanie Syrie bomba sanwa be aya mi yi nambo li ril ton yi nya bumni no ton de ba ton banga te sanama pa bumde Burkina Faso la ton na wata yamni nga hon ton de ton nan créer solution ya bon ton mi ke mete sanam tudu ba sambe wa ne kam fa sanye ziga ko ta wende ye fe mpa be ro ya bon wat tum da pour ne ba yi pata harinde sabab ko ngi ti ton gese sanam tudu ba nan wa me ba man tum nan titsin na kyanga tawre ba man zar economie to rulu choma la fab kabe sanya sanam tudu or payer pour pas dire faute faut avoir un tir faut avoir runga donc ne ka serane ya Burkina tum no tolo on dit to power da wa donc sabab Congo qui ton le ban créer solution na valoriser ton tum na demande go ne rata nya tondo et ton me pam immatriculation when am songa men alors que na mo pam immatriculation to bon artisan minier ton pour harok barako so ton le 21 la men ab makab na manre ça na rok na mo yok zinde be malak zinde be
ne ba fa patin man ti tani ba fa rabe la mini da ma fa gille yam han soka nda soka me si yam da senti ministre Bashir Ismail Wedrago bala nye kila tondo ton singa tiaka mini da minde ton womde ndik tiraga ndatin lebran geso ko mini yawa han pa sak da pour lebran demse tataw ya ministre Bashir Ismail Wedrago parce que acide wa ton assemblée générale là awandera ne ba ne more agoma me wunigi sanama sen sɛgda dɩk na kẽnd ninga tɩ b tʋm tɩ tẽngã kẽng taoore yẽ kelga tõnd zu-loeesã yẽ miime tɩ d bee boom d gara gom kãnga d na n tɩ rɩka nin-kãngã soaba la d yaool wa baasd sõsga tɩ bale sãlma tʋʋma goaba yaa wʋsgo wẽna le wa kõdo wakato d lebg n wa kẽeme y kibare laafɩ beeme tõnd kelgda yãmb koeesã yambe direct Savan FM Savan TV. Allô? La vie beme. Allô? Dan kela kada yam ko isa. Allô? Bamba tan gumna. Yam tan ko isa bi. Allô? Yam tan ko isa bi. Bi gombalwa. Allô? Et là, possible la barre Kousro, il y a Bamba Wumton Kwesam. Monsieur le Président, wa transition pour autour, bon là, il y a un mané. Naïti est là, il m'a c'est balé et Wumdam T MPSR, Tordama, Président Paul-Henri Sandaro Damiba. Au cours d'un petit ministère, au moins, il n'y a pas de temps. Donc, il y a un ministère, tout pour il me sort un train de MSB. Il n'y a pas de temps, on y voyait là, et pas bon, c'est Bambi qui ou Manahante, Manazini, il va mieux une tique mossa, Manamansi. Il y a un ministère des mines. Et hangese et gouvernement ni wa yolom ti président Roch Christian Kabo na mana yolom liwa obrika mina carrière ni courant nti fonds yenga sur la ministre Bashir Ismail Wedrago nda gete ya ministère pour et bon là certain gete ti wa transition en nanzan pour la on wati yel ni so manse ta nafiam toumna la naf Burkina Faso zan. OK. Ton le temps pour sa barque parce que abia la mette kurumuri sans ko bantengre ayezuno. Ton tien ya la mette Burkina Faso insécurité wana ya ni sa handa tato towa. Ti makram ko ngronwa. Ermi mette tan so ba san wale zabre. Edma madame te wen san saka zabla na wan pamti kozo ya auto lili ko tamete wen nam ko ton amin la nyaaba amin to ton te zamana gamba amin la leben ko ton to biya nimbuida ab arzaka bo posin amin ti tenga ton kan wa handa be ningni ngabe yid handa bobuto amin lil ton sanam turba likda pour mon pour président Damiba ne boango kota wente wennam nyaaba bzawron wa leben kota wente wennam ko ton tume ti ton sanama zigi ton kota met sandat ti sanama tu malre abiyela metire o pul wa da nifli biro ya sida lab mimbol ton me nini pa ne sabal damma ti ton metara yam ton me vima point intention ti kang tawre o bol ton naare concertation am wedra plus de loi ma wedra c'est sans zine taba on wati yiki wi der pas zine de malgar zine da point et na mi kamete suno orna zinam aw ton ye kamit bumye sanam tour ne da wa ite sanam tour ya puto ne da walla bi yure ji ne se ya ba ya saba ne arzakri kon koneda rik arzaka tarsan wa sanam tour zuwi ha ti tum na organisation te non ka be a wuso po walla yam pam na hindata la amara sanam tour ki hiya modore wala tam pabaka ngoda man mfawa ye ana kelmam tenebu donc l'argent zini yese edna nyara taba ti bam mesin nan dik na man ti tawa kadninga bibban ti sanama ya bum tin son Burkina Faso ta chang taw il faut sabaraka
Posé Inambira Monkodo. Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso. Merci beaucoup. Yamla Tor Sova. Président Mamoudou Sawadou. Merci. On a les bons codes. Amen, amen. Amen. La wanda songro wata chantawre. Amen. Pour Rajiras Bouakar Shidna. Amen. Na zaman fangille. Wanda ganra zamana ba. La wanda puy bumni sanna yeneron ko Burkina Faso. Amen. Baraka. Barabos road pour sa yamfa Savan TV get bam. Savan FM kelada ba ni hizindi lere yibitonre wakata ni wanta wakati ga utonwa dergom sanum tu bon bon en tout ni nusa zulu esa yele la bamme inke tenga la pa tenga buninga wenda zini nga ya zulu ese okosa me tinye tab han zindi bodna tab manafe denet nangara utoni la lebon koswende toble bon kondeninda ari wa yopwe te lem pam taba minute ko ba te mang émission vont te mang yela vont les émission pour Savan TV ni Savan FM il pose à tomnta c'est be radio wa be télévision wa technicien la maya sababu tu ton pam taba tono wa wona le bon ko de ninda te de pam taba Madame, wana wuni yam tan ko ma ton honwere bala yam be Abdul Service International yam du tam yeba ya wusuko donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya wotowa ton on kan wen wuso rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ni tan ko mama madame den yam paki city tan ko mama ya shomai ari ya ba ma we inange wa oh madame yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele tu chenga wa ton tan ko ma nge nyamba burugiye nyamba do ko tati do ay da lorier je nyingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang mitifa ki kamene teden tar panga antar sandi Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Visite Awadia. Vive le haut débit avec Internet Puissance Plus à partir de 10 000 francs CFA TTC. Oui, 10 mégabits par seconde à 10 000 francs CFA par mois et bénéficiez d'une connexion rapide et stable pour vos activités à la maison ou au bureau. Le haut débit chez IP+, c'est une installation en 24 heures. Choisir IP+, c'est adhérer à une assistance technique 7 jours sur 7 pour votre haut débit. Alors, contactez-nous à Ouaga au 25 65 65 00 ou au 64 20 20 75 et à Bobo Dioulasso au 76 28 17 17 ou au 61 61 46 46. IP+, l'expert du haut débit. Zas, les rattrapes n'ont pas moteur chaîné. Hein? Faut pas me dire son aïe. Bon, qui est yara yara autour.